malakas po yung ulan. Almost zero visibility. Alas 3 ng hapon. Pantayag sundo po ti ubing. Ngayon kasto mo ti panaway, nagpigsa na ako, alas 3 pa lang ato. So gininayad tayo. Pigsa nga todo. Hazard tayo. Pigsa nga todo. Magandang hapon. Kasi nagayubing nga napan man di school ay naabutan dati todo ti malam. Panawin ti pa nagtutudo. Ber. Kasi manin piman lagi jay taltalo na no madipes no maabutan man tinapigsa nga tudo no angin dagiti pagay dan apo. So nga ikin nararag tayo kamang tayo pinapo Diyos dagito nga ako. Sula talaga ti aking kabaen nga makatulong kanya tayo. Hintay nga control apo dito ko. Panawin nga sumangsangbay. Oh, gasin din. Alas 3 pa lang ti malim ha. Pero kasla 6 o'clock. Grabe. Ay. Kakasiman dagi jay luglugarin ang mabahatatan. Napainap na panan na data flood control line. Ay bulbul samad time di kakaasiman ti kuan taon nga malayusin nang nangruna ka dagiti lugar apo nga pa nababaha talaga. Nangruna dita Metro Manila ganda dumapay. Bulacan, anay na. Nakaasid naman yung napiman no kasi titulo kadakwadan na So nga sing-singpit tayo ko mga mayan apo. Tayo ko magibulbul sa iti kwarta gobyerno. Mapan para iti pagsayaatan iti kwa entero nga Pilipinas kuma. Hintay nga ako dagituin na kararag tayo kinaabot tapno baliwan na iti panawin tayo. Ngayon no agtultuloy nga kastoy nga tudtudulat ta akat ado ti affected apo. Tapos kurakutin tayo pa ano na kaasi tayo. Sige. Ingat-ingat tayo apo. God bless.